Assalamu alaikum, welcome to Mind Health Care. In today's video, we are talking about paranoid personality disorder. One of the most misunderstood personality disorder. People with this condition often have extreme distrust and subsession, um, extreme toward others, even when there is no evidence to support their fears. माइंड हेल्थ केयर में माइंड हेल्थ केयर की आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। पैरानॉइड दरअसल पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें लोग दूसरों पर गैर मामूली शकूक शक करते हैं, वो भी बगैर किसी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के। आए हम सबसे पहले पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डिफाइन करते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी माइंड कंडीशन है जिसमें इंसान हमेशा समझता है, जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, जिसको डिसऑर्डर होता है, वो समझता है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, मतलब मेरा कत्ल कर देंगे या मुझे मार देंगे या मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे होंगे, तो या मुझे किसी भी तरह नुकसान पहुंचा रहे होंगे या मेरी जासूसी कर रहे होंगे, या उन्हें होगा कि ये धोखा देना चाहते हैं लोग, या लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये डिसऑर्डर होता है मैक्सिमम मिनिमम जो है ना 15 की एज के अबव होता है। 15 और 15 के अबव जो है ना डायग्नोस होता है ये। अच्छा ठीक है। उसके बाद एज ये होता है ज़िंदगी होता है, और लेकिन ज़िंदगी भर रहता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना ये क्लस्टर ए में होता है। जैसे कि हमारे पास 3 क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, और तीनों क्लस्टर में जो है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। एक पहला जो हमारे पास है क्लस्टर ए, क्लस्टर ए में जो है ना एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि हमारे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम आज की एक्सप्लेनेशन करते हैं। दरअसल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले अफराद हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्या है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्या। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को दूसरे पर शक बहुत ज़्यादा होता है, बगैर सबूत के दूसरों पर शक करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो इसका लाइफ पार्टनर होता है उस पर बहुत ज़्यादा शक करेगा। जैसे कि ये अपनी बीवी पर बहुत शक करेगा कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, ये मेरी जासूसी करवा रही है, या ये मुझे मार देना चाहती है। या फिर उसके अलावा ये उस पर शक करेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ बेवफा है, मुझे किसी के साथ मिलके मरवा ना दे। या फिर ये मैं घर से जब चला जाता हूँ कि मेरे पीछे से हमारे घर कोई आता ना हो। तो ये इस इनसिक्योरिटी की वजह से, इनसिक्योर होने की वजह से ये घर में कैमरे लगवाता है। फिर वो कहीं भी जाता है तो फिर वो चेक करता रहता है कि घर में कोई आया गया तो नहीं है। तो या फिर ये होता है कि इनका दूसरी जो एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि वो ऑफिस में काम कर रहा है ना, तो उसे लगेगा कि जो उसके साथ वाले हैं, जो उसके साथी हैं, जो दूसरे काम वाले हैं करते हैं साथ, वो इसको जो है ना उसके बारे में जो है ना बातें कर रहे हैं, छुप छुप के इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसके अगर कोई खड़ा हुआ है ना ऑफिस में, कोई 4 बंदे खड़े हुए हैं, कोई अपनी बात कर रहे हैं, तो इसके लगेगा कि जितने 4 बंदे खड़े मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी बात कर रहे होंगे, कोई अपना काम होगा, लेकिन इस जो है ना पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले को हमेशा यही लगा कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल अगर बॉस ने डांट दिया है इसको किसी रीजन की वजह से, इसकी किसी मिस्टेक की वजह से, तो इसको लगेगा नहीं, किसी ने मेरी जाके मेरी शिकायत की है, कुछ कहा है मेरा बॉस को जाके, इसलिए वो मुझसे बॉस नाराज हो रहे हैं। मतलब हर टाइम ये दूसरों पर शक शुबा करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि मेरी बीवी मेरी जासूसी कर रही होगी, मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरे साथ सिंसियर नहीं है, मेरी माँ भी मुझे मार देगी, या मेरी बहन भी ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अच्छा, सिम्टम जो हमारे पास पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हम जैसे कि बताया पहले कि ये बिला वजह समझे कि लोग इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान करेंगे, लोग इनको मारेंगे, इनकी साजिशें चलेंगे, इनको मार देंगे या कुछ भी ऐसा।
پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوستوں کی وفاداری پر شک کریں گے، چاہے دوست کتنا بھی سنسیئر ہو، کوئی جو بھی ہو، بیوی کتنی سنسیئر ہو، اس پر پھر بھی شک کریں گے، اس کی جو ہوگی وفاداری ہوگی اس پر شک کریں گے، نہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ مجھے کیوں کر دیں گے، مار دیں گے، میرے خلاف ہیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ دوسروں پر اعتماد بالکل بھی نہیں کریں گے، دوسروں پر اعتماد یہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نارمل باتوں پر بھی منفی مطلب نکالتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی نا تو اس کو بڑھا چڑھا کے نیگیٹو تھنکنگ اس پہ کریں گے کہ مطلب ایسی کچھ چھوٹی سی بات اس کو بہت بڑھا چڑھا کے کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ پھر یہ بدلہ، کوئی بات ہوگی تو بدلہ ضرور لیں گے، معاف کر دیتے ہیں، معاف بالکل بھی نہیں کرتے، یہ بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، حملہ کر دیا جائے گا، اور فوراً غصہ دکھاتے ہیں، یا ان کو لگے کہ مجھ پر حملہ کیا جائے تو فوراً وہ نا اپنی تھنکنگ کرتے کرتے وہ نا غصہ کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پارٹنر پر بھی بہت زیادہ شک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ان کی ریزن ہے، جو کیسز ہے، جو ایٹیولوجی ہے اس کی جو پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی، یہ ایک تو جینیٹیکلی ہو سکتا ہے، مطلب خاندان میں کسی کو ہو تو نیکسٹ بچوں کو بھی یہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بچوں کو جو ہے نا نظر انداز کیے جاتے ہیں نا، بچپن میں بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا، اگنور کیا گیا، اس کی وجہ سے بھی پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسے انوائرمنٹ میں پرورش پا رہے ہیں جہاں شک شبہ عام ہے، مطلب وہاں عورتوں پر شک بہت کیا جاتا ہے، یا پھر دوسروں پر شک بہت کیا جاتا ہے، ایسی جہاں پہ ایسا انوائرمنٹ ہے وہاں پر بھی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اگر اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے سب سے پہلے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جو اس کی نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے ان کو پازیٹیو میں سی بی ٹی کے تھرو چینج کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے نا اعتماد کا رشتہ بنایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، پھر یہ بہت مشکل سے جا کے جو ہے نا ان کا جا کے بہتری آتی ہے، ان کا علاج ہو سکتا ہے۔